ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ବିଷୟ। ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଖାତାଟି କଣ ପାଇଁ ଧରିଛି? ନା ଖାତା ଧରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜନ ବା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କୋଉଥିର? ନା ଦେଶର। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜନ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜନ। ଆଉ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ head of the state ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ head of the executive। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ହେଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ନା ଆର୍ଟିକିଲ 52 ରୁ 62। ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 52 ରୁ 62 ଏ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଏମପି କୁ ଭୋଟ ଦଉ, ଏମଏଲଏ କୁ ଭୋଟ ଦଉ, ସରପଞ୍ଚ କୁ ଭୋଟ ଦଉ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉ ଡାଇରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ନୁହଁ। ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ନୁହଁ। ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଜନତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କିଏ କରେ? ନା ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବ, ଏମପି ଏମଏଲଏ କିଏ ରହିଲେ? ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା। ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଏମାନଙ୍କର ଏମପି। ଆଉ ଏମଏଲଏ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି ବା ବିଧାନସଭା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, ବିଧାନସଭା, ଏମାନଙ୍କୁ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଏମପି କହିବା, ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରନ୍ତି। କିଏ ନା ରହିଲା ଏମପି ଆଉ ଏମଏଲଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା କଣ? ନା ନୋମିନେସନ। ନିର୍ବାଚନଟା କେମିତି ହୁଏ? ନିର୍ବାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନଟା କେମିତି ହୁଏ? ନିର୍ବାଚନ proportional representation
रिप्रेजेंटेशन माध्यम हुए प्लस सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट STV सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट ना निर्वाचन तार प्रक्रिया कौन ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि जो करबा प्रतिनिधि जन को प्रतिनिधि भाव में बछा जाए प्रतिनिधि माने आमे जेमति भोट देबा पय गला बळे प्रतिनिधि माने रहउछथि STV सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट STV टा बुझबार गोटे पॉइंट अछि STV माने कोन एमिति भी निर्वाचन होउछि जने लोक भूल रे दबेइ देला मने कर आ थरे भोट देबा पय आ थरे मध्ये से प्रेस कर पारिबो बा भोट देई पारिबो बहुत गुड़े दलर बहुत गुड़े चिन्ह रोचे दुई बार भोट दबाई देला आउ थे दे पार किंतु राष्ट्रपति निर्वाचन सेमती नुह सिंगल जदि गोटे थर भोट देल रिजेक्ट हेले आउ आपन अगेन नेक्स्ट टाइम दे पारिबे नाही जहाँ भोट देबो गोटे थर एथरे आउ गोटे आउ रोइला आउ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहला कोन ना गोटे थर तो भोट देबो रिजेक्ट हेले आउ थे भोट दे पारिबो नाही सिंगल किंतु एथरे आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अछि से पॉइंट टा कोन नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर माने वोट देबे नाही वोट नहीं अच्छा नॉमिनेटेड मेंबर माने कौन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड मेंबर माने गोटे साधारण भाव में बुझंतु राष्ट्रपति को द्वारा जो माने सिलेक्शन होता किंबा गवर्नर राज्यपाल को द्वारा जो माने सिलेक्शन होता से माने वोट दे पारिबे नाही एग्जांपल PM CM ए माने राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट दे पारिबे नाही काहे कि ना राष्ट्रपति एमान को सिलेक्शन करथाती तो संभवतः एमाने राष्ट्रपति को वोट देबार अधिकार समस्त घर अछि किंतु एटा पक्षपात हो तेनु राष्ट्रपति और राज्यपाल को द्वारा जो माने निर्वाचित बा सिलेक्शन होइछनि से माने वोट दे पारिबे नै कोठी ना प्रेसिडेंट इलेक्शन रे वोट दे पारिबे नाही अच्छा ठीक अछि तो राष्ट्रपति कार्यकाल केते राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति योग्यता एज 35 35 वर्ष हवा आवश्यक भारतीय नागरिक हेबा आवश्यक एवं सबुठारु मुख्य इंपोर्टेंट होची प्रॉफिट जॉब सरकारी हो बा बेसरकारी हो जोटी लाभ जदि अधिक अछि बा से लाभ थिबा भलिया संस्था रे बा सरकार चाकरी आपण करूछंती ताले राष्ट्रपति पई निर्वाचित मान राष्ट्रपति आपण होई पारिबे नाही नॉमिनेट होई पारिबे नाही नॉमिनेशन होई पारिबो नाही आ गोटे मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट कोन लोकसभा सदस्य हवा दरकार
ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ବା ଏମପି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କଣ ନା ବୟସ 35 ହେବା ଦରକାର, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଲାଭ ଯୋଉଠି ଲାଭ ରହୁଛି ଲାଭଜନକ ଚାକିରି କରିପାରିନଥିବେ, ଆପଣ କରିନଥିବେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ବେସରକାରୀ ହଉ, ଆଉ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ବା ଏମପି ହେବା ଦରକାର। ଏତିକି ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାୱାର ବା କ୍ଷମତା। କ୍ଷମତା ଯାହାକୁ ପାୱାର ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ କହୁ। କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପାୱାର ବା ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନାଲ ହେଡ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ମାନେ କଣ, ତାକୁ ରଖାଯାଏ କେବଳ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଯାହାକୁ କରିବା ସିମ୍ବଲିକ ହେଡ୍ ବା ନୋମିନାଲ ହେଡ୍, ନାମ ମାତ୍ରକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ୍ଷମତା 5ଟା, 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ବିଷୟରେ ପଢିବା। PM, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, CAG, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କାଉନସିଲ, ମିନିଷ୍ଟର, ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, CAG, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ଏମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଠି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା କଣ? କେତେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 74, ଆର୍ଟିକଲ 74, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 74 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଆଡଭାଇସ୍। କାହାର? କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାର ଉପଦେଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ନା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର। ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି PM ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଖିଆ ଯଦି ଜଣେ ଅଛି ନା, ତା ପଛକୁ ବାକି ଆସିବେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ PM। ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପଦେଶ ବୋଲି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଦେଶ କାହାର? ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର ପାୱାର ଅଧିକ? ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ବେଶୀ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର।
legislative power ये है ना द्वितीय एग्जीक्यूटिव वाला 1 लेजिस्लेटिव वाला 2 राष्ट्रपति कौन करिवे पार्लियामेंट को समन दे पारिबे डिजॉल्व करि पारिबे हाउ प्रोरग करि पारिबे एटा लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट लोकसभा को डाकी पारिबे उपस्थित करि पारिबे सभा को रद्द करि पारिबे सदस्य को रद्द करि पारिबे यदि डिजॉल्व होई गला लोकसभा डिजॉल्व करा हला नुवा निर्वाचन हबो देशरे एवं से सभा स्थगित मध्य कर दे पारिबे एटा होची प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर क्षमता थर्ड रे रहिला फाइनेंशियल पावर फाइनेंशियल माने बेसी कोई नहीं फाइनेंस मान तो आपण माने बुझुचंती अल्प बहुत फाइनेंशियल पावर कोन मनी बिल बा जो बैठक बसुची कागु नहीं कि टंका बजेट बोली जहाँ कुआ होची बजेट से बजेट कहा नाम रे बसिबो कहा ना रे ना प्रेसिडेंट को ना रे बसिबो फाइनेंशियल पावर आपण माने बुझुथु फाइनेंशियल मनी बिल जो बजेट बसुची बाबा बजेट अधिवेशन जो बसुची सेटा कहा ना रे हबो ना राष्ट्रपति को नाम रे हेबा दरकार मनी बिल एटा होची फाइनेंशियल पावर एबे जुडिशियल पावर आपण माने जज जानि जति जज विचारपति बोली जहाँ को कहा जाए जज राष्ट्रपति को मध्य सेमति किछि क्षमता अछि ना कोन ना पारडन बा क्षमादान परिवार एटा केते रे अछि क्षमादान ना आर्टिकल 72 संविधान अनुच्छेद 72 रे लिखा अछि राष्ट्रपति क्षमादान करि पारिबे तार क्षमादान गोटे बहुत बड़ प्रोसेस अछि एमति किछि नै जे जने 10 जन को मारी पकेछि ता फांसी दंड होइछि राष्ट्रपति तो क्षमा कर दे सेमति नै राष्ट्रपति बाहर पड़े सेमति हेले किंतु ए जो क्षमादान एटा कोन सजा को कठोर रु कम करि पारिबा बा आगो पछ करि पारिबा माफ करिबा ए सब जो रहिला ए सब रो अधिकार मध्य राष्ट्रपति के पाखरे अछि का द्वारा ना आर्टिकल 72 द्वारा एग्जांपल गोटे देबी मु जनकू मने करो कठोर रु कम जनकू 10 वर्ष कठोर सजा हेछि राष्ट्रपति कोन करिवे ना 5 वर्ष कर दे पारिबे एटा ताकर अछि आगो पछ मने करो 10 वर्ष सजा हेछि कठोर कारावास 10 वर्ष ही रहबो किंतु सजा कमे दे माने शास्तिटा कमे दे पारबे कठोर रु
कम कर दे पारिबे किंबा सदा कठोर रहिबो 5 वर्ष कर दे पारिबे आउ माफ करिबा बा संपूर्ण क्षमा कर दे पारिबे संपूर्ण क्षमा कर दे पारिबे एथिपाई राष्ट्रपति को उद्देश्य कहा जाए जे राष्ट्रपति को ऊपर संविधान ठीक से लागू होना संविधान राष्ट्रपति उद्देश्य कहा जाए मोर 4 नंबर सॉरी 4 नंबर गला 5 नंबर इमरजेंसी पावर इमरजेंसी बा आपातकालीन घोषणा करिवार अधिकार ता पाखरे ना प्रेसिडेंट पाखरे प्रेसिडेंट पाखरे अछि एटा कोन नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी टा केते होछि ना आर्टिकल 352 360 356 राष्ट्रपति देश रे बा राज्य रे आपत्तिकालीन घोषणा करि पारिबे से जेते बेले इच्छा सेते बेले न जन पावर दिया जाय कि माने कोन मन इच्छा से घोषणा कर देबे ना से भली परिस्थिति उपजिबा दरकार तो नेशनल इमरजेंसी घोषणा करि पारिबे सेटा कोथरे लिखा अछि आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 रे लिखा अछि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषणा करि पारिबे 356 रे लिखा अछि स्टेट इमरजेंसी मन कर कौन से राज्य रे विशृंखला हला मंत्रिमंडल भांगी गला क्या मंत्रिमंडल भांगी गला बा मंत्रिमंडल गठन हो पारला ना शासन व्यवस्था बिगड़ला राष्ट्रपति कौन करेगा ना स्टेट इमरजेंसी 356 अनुसार स्टेट इमरजेंसी घोषणा कर देबे राष्ट्रपति शासन लागू होबो शासन करबे गवर्नर जो माने थिबे सरकार ताको बरखास्त करा हबो ताकर कोनोसी वैल्यू रहइबो नाही किंतु एठी आ गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु ये पार्टल मा क्षमादान केवल राष्ट्रपति करि पारिबे गवर्नर करि पारिबे नाही फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 लिखा अछि राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी देश रे हो राज्य रे हो घोषणा करि पारिबे आ गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु स्टेट रो गवर्नर जहा कंट्री रो प्रेसिडेंट सेया ये मध्य एग्जीक्यूटिव हेड किंतु राष्ट्रपति क्षमता विशेष क्षमता बहुत आशा करुँच आपण मैंने सब किसी जानी जदि किसी बुझी पारे ना ताले मत कमेंट कहतु मुझे करेक्शन कर जनईदेवी आसंता विषय आ गोटे विषय को नहीं आ गोटे भिडियो देखा रही जय हिंद।